Viva Pit Senyor! Mayong buntag kanatong tanan. Okay ra mo diha? Ako kay sa tinuod lang ni atake ang akong acid tungod sa kakulba. Na ako'y i-share ninyo mga igsuon. Kabalo ko sayop ni akong gibuhat, pero ako na ning gikumpisal. Kabalo na ko magipasaylo na ko sa Ginoo sa akong gibuhat. Kay matud pa sa atong Santo Papa, walay sala nga dili pasayloon sa Dios. Usa to kay gayon, nibisita ko diri sa among office no kaning sa second floor, mao na among provincial office. Pagpauli na ko, pagawas na ko diya sa gate, niduol na ako, akong kaila nga driver. Ana siya na ako, Father, mupalit kag swertres. Di ako siyang giingnan. Unsa may imong numero diha. So after ato ni pauli ko, mga hapon na to ni pauli ko ni diretso ko kay naam ko na sign sa tulo-tulo sa Konsolasyon. Ni diretso ko Liluan. Dito ko Grand Mall Liluan. Pagdayo na mong liko padong sa parking area sa basement, na ay managtiayon ng mga tiguang na sila. Ang ilang edad siguro mga nana sa 70s. Naninda silag silhig o pugaran. Pagtanaw na ko sa duha katiguang, akong ginan akong driver, muamunaog sa ako, kay atong paliton ang ilang silhig. 5 kabok ang iyang silhig, tag 30. Di ako siyang ginan, ako nanay, ako nang paliton ang tanan. Ana siya, ako di siyang gitagaan og 500. Ana siya, dong, wala man ko'y isukli, kay wala pagyug ko'y halin. So ako siyang gingnan, imuha na lang na, ayaw na lang kog sukli eh. So mo to ni padayon mi nga tumi sa Grand Mall, hapit na mga almost 7. No? Asa alas 6 pasado na, paggawas na mo, diha lang gyapon ang duha katiguang uban ang ilang pugaran. Una-una ko sa kong kugalingon, unsaon man po din akong pugaran nga wala man ko'y manok. Di mo to na diretso may pag-abot sa munisipyo, sa Liluan, wala pa mi kaliko going to Konsolasyon. Nakonsensya ko. Akong gingnan na akong driver mo balik ta kay atong paliton ang pugaran. So akong gipalit ang iyang tulo ka pugaran tag 50 pesos. Nya dili man ako kinaiya nga magpaila ko nga pari. So ako siyang inaya, ako nang paliton ang imong pugaran, tagpila man na, siya tag 50 dudong siya nako. Muto ako siyang gitagag 1,000. Ana siya, dong wala man ko'y isukli ani. Di ba ikaw man to nagpalit gani nagsilhig? Ingko ako tunay, nagpalit og silhig, ayaw na lang kog sukli eh. Panguli na mo sa inyong balay, kay hapit na ang ting panihapon. Ang yang giingon ako, dong, pagkabuutan sa Ginoo, o pagkabuutan usab nimo, kaluyan unta kas Ginoo dong, tagaan kag maayong panglawas, ug tagaan kaniyag daghang kwarta. Pagkadungog na ko sa daghang kwarta, na hinumdum ko sa swertres. Pag uli na ko sa Konsolasyon, nagpatabang ko sa akong driver, mamalitag swertres, kay basi na lang mo daog. Moto ni palit ko, ang resulta na kay alas 9 manday sa gabi, ang resulta na no, after sa 5 o'clock, nipalit ko. Then after nagmisa ko dito sa parokya sa Garing. Pagbalik na nako, wala may signal dito sa Garing. Samtang nagpadulong ko sa tulo-tulo, nakadawat ko text sa akong gipalitan og swertres. Ana siya nako, Father, nakadaog ka og swertres. Kabalo ka mga igsoon, dili ni siya binuang. Kabalo mo pilay akong daog. 75,000. Ang akong 1,500, giilisan og 75,000. Ambot lang kung sala ba to. Pero nakaingko sa kong kaugalingon, Lord, I'm sorry. Pero salamat. Kaysa akong na-encounter gaganina, na ay tao nga akong nadunggan, pagkamaayo sa Ginoo dong. Mga igsuon, ko diha ni Kristo. Naa kita karon sa nagpanaw nga simbahan. Kumusta man ang imong pagkakristyano?
sa kadaghan sa mga nasod sa kalibutan, pagkadaghan sa syudad sa Pilipinas, wala pa mo makapangutana. Ngano ang Santo Niño, diri manidunggo sa atong pinalangga nga Sugbo. Pinalangga nga Sugbo, nga nakasinabi, ug mga kalamidad, nga usahay nakapabugnaw sa atong pagsalig sa Dios. Mga igsuon, isip mga Cebuano, dako kayo na tong misyon na atong ipakita sa tibuok kalibutan ang atong tiunay nga pagdibuto sa balaang bata. Señor Santo Niño, batubalani sa gugma, sa nagpanaw nga simbahan. Kumusta man ang imong pagkadibuto ni Santo Niño? Nakita ba sa imong kaigsuunan ang kaayo sa Dios diha sa imong binuhatan? Nakita ba sa imong isigkataw kung unsa kabuutan ng Dios diha sa imong pagpakabana alang sa uban? Mga igsuon, atong nadungog sa atong ebanghelyo karon nga walay gipili ang Dios nga panahon kung kinialang sa kaayuhan sa atong isigkataw. Nakita sa Ginoo mga igsoon niyang kauban nga gigutom. Unya ang mga plastic kusog kaayo ni react. Nabay mga plastic diri? Naayuban, maingon dayon kusog kita mo hukom sa atong isigkataw. Maingon dayon ay kana siya kay napriso, dako kayo nagsala. May igsoon, dili tanan nga nasa prisuhan nga makasasala. Mao gani nga gitawag na sila hinikawan sa kagawasan. Kay kung dakpon pa, mga igsuon, kung isyuhan pag warrant of arrest ang mga marites, ambot ka kung naababay mo nimba karon. So mga igsuon, dili mo hukom ang Dios sa atong panagway. Ang gitanaw sa Dios ang atong kasing-kasing. Kitang tanan, sama ni David nga gipangita sa Dios. Kitang tanan mga igsuon, gipangita sa Dios. Unya moingon dayon ta, Father, dili man ko angayan. Kinsa man kunoy angayan nato mga igsuon. Si San Agustin, mihatag ka natog pagdasig. Mingon si San Agustin, gitawag kita sa Dios, dili tungod kay angayan kita. Kung dili nahimo kitang angayan, kay gitawag kita sa Dios. Mga igsuon, diya sa atong pagkamakasasala, magpaduol kita sa Dios. Kay nahimo kitang huyang, nagkulang kita sa Dios tungod sa atong mga sala. Mga igsuon, matud babitaw ni San Agustin, desire as always. Mangandoy kita, mga igsuon, nga mapaduol kita sa Dios. Pero sa atong pagpanaw nining kalibutana, daghan kaayong mga babag sa atong pagsunod ni Kristo. Anaa ang gitawag og tentasyon. Mangutana ko ninyo, sala ba ng tentasyon? Sala na? Ha? Di lagi mo mutingog. Ang tentasyon, mga igsuon, dili na siya sala. Matod ba bitaw sa kapanultihon, dili ko na nimo kapugnan nga mutugdon ang kalapati sa imong ulo. Pero buang naman siguro ka kung tugutan nimo siya nga maghimog-sag. Mao kana ang tentasyon. Aduna kita'y Dios nga atong kadampan panahon sa tentasyon. Nihatag siya kanatog nindot kay nga pasalig. Pabilin kamo kanako kay kung wala ako, wala kamoy mahimo. Sumuna mga igsuon, maminaw kita sa tawag sa Dios. Dili kita makabalibad. We can only say later, pero dili ta makaingon nga dili ko. Hinumdum ko, sa wala pa ko musulod sa seminaryo, niresign ko sa akong trabaho. Pagsubmit na ko og resignation letter, giingnan ko sa akong finance manager, nabuang ka, musulod kag seminaryo. Sumaigsuon, ako siyang inan, sige lang sir, musulay lang ko.
Kung dili ko makapadayon, at least na naman ko'y nahuman nga kurso. So nilabay ang 8 ka tuig, nahimo yung kong pari, kaluoy sa Dios. Pero dili ko buang. Nagmisa ko sa among parokya dito sa Talisay, nagkita mi sa amo akong finance manager. Pag humanog misa, iya kong giadto sa sakristi, iya kong gigakos. Ana siya nako dong, wa yu ko magtuo nga mapari ka. Muta ko siyang ginambitaw, sir, kay numdum ka, sir, imo kong giingnan, nabuang ka, musulod kag seminaryo. Mga igsuon, usahay adunay mo babag sa atong pagsunod ni Kristo. Pero ang Dios, kung atong intensyon, alang sa kayuhan, sa atong kaugalingon ug sa atong isigataw, dili kita babagan sa Dios. Mga igsuon, dako kayong hagit kanatong tanan, ang atong pagkadiboto ni Santo Niño. Nga makita sa atong isigataw, kung unsa kamaayo ang Dios. Nabit ako experience dito sa among retreat house. Gitagaan ni Father John Nuhara o replika sa imahin ni Senyor Santo Niño, nindot kay istanan. Unya ang problema, kay wala man mi urna nga iyang kasudlan. Nga kung dili na ko ibutang og urna, sigian maghikap ang iyang sinina. Sumauto, naghimo mig fundraising, piso-piso para sa urna ni Ninyo. Yang urna mga igsuon, moabot mag 80,000. So ang among piso-piso, dugay kinaabot og 80,000. Hangtod nakadata na mi, unya mauwaw na ko magpakita sa nag-supply niya itong mga urna. Motos during sa akong misa sa retreat house, akong gingnan ng mga tao, kuwangan patag 25,000. Asa man ni nato pangitaon. Then pagka akong giingnan si Santo Niño, ako na siyang tawgon og nyor. Kung nyor, imong balay nyor ba, nindot na kikapagkabutang pero wala pa ni maimpas. So, tabangi minyor, nga amo ning mabayran kay mauwaw na ko sa akong gipalitan. Pagkaugma, nagpatubil ko sa among sakyanan diha sa Shell, sa Konsolasyon. Kanang karaan nga Shell sa Konsolasyon, naa sa right side, dili pa ta kaabot sa munisipyo. Pagpatubil na ako, ni Ana ang tag-iyan, ni Dool ang tag-iyan ako, Father, naade kay bayranan nga urna. Ingkuti naati, 25,000. Di man ka nakahibalo. Siya na ang boyfriend, Father, nga nisulti na ako. Ana siya na ako, Father, ayaw kabalaka. Tagaan ti kakaron og 25,000 para maimpas ang urna ni Santo Niño. Mga igsuon, ingon ni Ana ang atong balaan nga bata. Siya na mismo ang miingon, pangayo ug makadawat kamo, pangita ug makakaplag kamo, pagtuktok ug ablihan kamo. Mga igsoon, take note, wala siyang miingon pagdurbel ug ablihan kamo. Kung sa may buti pasabot ni Ana, we need to persevere in prayer. Ayaw pagbaton ug kaluya sa pag-ampo. Usahay mga igsuon, mawad ang tagana, labi na nga itong gipangayo, wala pa ihatag sa Dios. Nang ayaw mo kabalaka, ning santos nga misa, kung mangayo mo uyab, unya dili pa niya ihatag, maanad ra mo ana madugay. Kami bitaw mga pari, na anad man mi, no? Ako bitaw single ko, pero malipayon. Kay dili sa tanang higayon, ang uyab ang makahatag og kalipay. Mga igsuon, ayaw magtuo nga mingon silang walay forever kay na nagbuwag ang katngil. Ang Ginoo na mismo miingon, ako magpabilin kaninyo hangtod sa katapusan sa kalibutan. Salig sa Ginoo mga igsuon. Pero usahay, ato lang siyang i-take for granted. Sakit kaayo sa kasing-kasing sa Dios nga mao'y tuburan sa tanan, pero ato lang siyang ibaliwala. Usahay mo rasunta, Father, dili ko kasimba, kay busy ko sa akong trabaho. Una-una, igsuon, sadyang ni take a board exam, alas 3 o alas 4 sa hapon, pag humanog take og board exam, niapit kas basilika, nagpatabang, nga makapasar sa exam. Pero pag trabaho na, dili na mo simba, kay busy kayo ko. Hinaot paunta, nga makonsensya mo karon. Nga atay panultihon nga nagkanayon, bato-bato sa langit, tamaan ka sana.
Maigsuon, paduol kita kanunay sa Dios. Sakit kaayo sa kasing-kasing sa Dios kung ato siyang ibaliwala. Sama bitaw sa kanta ni Muer, kailan mo Muera, no? Kailan mo? Nga nabitong yung kantang ningon siya dito, ako ang kailangan, pero hindi ang mahal. Sakit kaayo sa dughan sa Dios, nga ato lang siyang gikinahanglan, ato lang siyang duulon, panahon sa kinahanglan. May suon, matud pa bitaw ni Padre Peo, salig, laom ug ayaw kabalaka. Kay ang kabalaka walay kapuslanan, kay ang Dios maluluyon. So nga atong pagtabang sa atong hisigataw, atong nakita sa atong ebanghelyo karon, nga walay gipili nga panahon. Kung imong mahatag karon, ayaw paabuta ang ugma pohon. Nabay ito po'y kaila, na siya'y manghud, magpapalit niyag sapatos. Nya yang giingnan, unya na lang inig birthday nimo. Months before sa iyang birthday, namatay ang iyang manghud. Pagkamatay na, nagpalit og sapatos, gibutang sa ibabaw sa lungon. Unsaon pa man na, nimo igsuon, nga dili naman na niya kinahanglanon. So ang imong pakigugma, isip, diboto ni Santo Niño, nga nagpanaw nining kalibutana. May igsuon, dili na to kalimtan, ang atong dako kayong misyon, nga mahibawan sa mga tao, sa atong isigkatao, kung unsa kamaayo ang Dios. Hinaon paunta, ing atong pagpadayon, ing atong santos nga misa karon. Sama sa atong salmo responsoryo, moingon unta ang Ginoo, ngay kaplagan nako ang akong anak nga mga deboto ni Santo Niño. Viva Pit Señor!